के घुर्जे त कंहिं बि शइ खां तव्हां न डिॼो, हिकु अलाह खां डिॼो ऐं जेका बि कैफ़ियत तव्हांजे मथां तारी थिए उनखे अलाह जे तरफ़ां सम्झो। बिल्कुलु कुझु लम्हनि लाइ तव्हां ॾकी बि वेंदो, अहिड़ा लोॾा बि ईंदा जो तव्हां ॾकी बि वेंदो, तव्हांजा पेर तिरकी बि सघनि था, का ॻाल्हि कान्हे का। गिरते है शहसवार मैदानों में वरी उथी खड़ा थियो ऐं वरी पंहिंजो सफ़र जारी करे ॾिनो। किरण खां पोइ तव्हां ईअं न भायो त मां किरिस छो, किरण खां पोइ तव्हां इहो सोचो त मूंखे जल्दी उथणो आहे ऐं मूंखे पंहिंजो कदम अॻिते वधाइणो। ग़लतियुनि इंसान खां ॼाणी वाणी न करे ग़लतियूं इंसान खां थींदियूं रहंदियूं आहिनि, तॾहिं अलाह फरमाए मां गफ़ार आहियां। असांजे ग़लतियुनि जे करे ई त उहो गफ़ार थो सॾाए, असांजे कोताहिनि जे करे ई त उहो गफ़ार थो सॾाए, असांजे गुनाहनि जे करे ई उहो सत्तार थो सॾाए। सो दोस्तो, इहो तूं ऐं असां पंहिंजे ग़लतियुनि खे आमदन न कयूं। जेकॾहिं का कोताही थी वञे, शर्मसार थियो, अल्लाह जे साम्हूं थियो, त उहो तव्हांजे गुनाहनि खे न सिर्फ़ु ढकींदो बल्कि उन्हनि खे माफ़ करे छॾींदो। दोस्तो, इहा वस्फ़ अल्लाह जी तव्हां ऐं असां में बि हुअणु खपे। ये दोस्तो, ये वस्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की जो गफ़ार और सत्तार वाली है, तुम और मुझ में भी होनी चाहिए। क्योंकि तखल्लकू बिअखलाकिल्लाह, हुजूर ने फरमाया जो अल्लाह के अखलाक है उनसे आप मुतखल्लक हो जाओ, खुद अपने अंदर पैदा करो। भाई की गलती को देखने के बजाय आप अपनी आंखें नीचे कर लें, क्योंकि अल्लाह भी उसको देख रहा है। अगर तुमने देख लिया तो क्या हो, अपनी गलती पर आंखें खुल जानी चाहिए कि ये क्या हुआ, मुझसे गलती क्यों हुई। और मामला हमारा बरक्स होता है, औरों की गलती पर आंख खुल जाती है, अरे उसने ये कर दिया, अरे उसने वो कर दिया, और फिर हमें आराम नहीं आएगा जब तक 10 घरों में हम ऐलान न कर दें। जब तो होना ऐसे चाहिए कि अगर किसी की गलती हो गई है तो उसकी सतर्कपोशी की जाए, और फिर अगर आपसे हो सके तो उसको मुनासिब अंदाज में समझाने की कोशिश करें। अगर उसकी जरूरत महसूस हो, उसकी हिफाजत, आप खुद ही फौजदार बनने की कोशिश न करें, हर वक्त डंडा हाथ में है, ये क्यों हो गया, डंडा लेकर वहां पहुंच गया। तो इसलिए दोस्तों, हम तसव्वुफ की बात करेंगे, उलमा इकराम अपना काम करें, हम उनके काम में मुदाखलत नहीं करते, वो अपना काम करें। हम अपने मशाइख की बात करेंगे, हम अपने तसव्वुफ की बात करेंगे, हम उसी तरीके पर चलेंगे। और मुझे मालूम है कि मैं सब लोगों को खुश भी नहीं कर सकता, और मैं इसकी कोशिश भी नहीं करता, और मुझे इसका शौक भी नहीं है कि मैं सबको खुश करता फिरूं, भाई ये भी खुश हो जाए, वो भी खुश हो जाए, मुझे कुछ शौक नहीं। मैं जैसा भी हूं वैसा भी हूं आपके सामने, बुरा हूं या भला हूं आपके सामने, अच्छी बात कहता हूं, गलत बात कहता हूं आपके सामने। तो मुझे कोई जरूरत नहीं है कि उसको भी खुश करूं और उसको भी खुश करूं, न इसकी तमन्ना। बस मुझे एक ही तमन्ना है जो मेरी दिली ख्वाहिश है, अभी तक है और आइंदा भी रहेगी, बस इस जमात का एक अदना फर्द बना रहूं बस, और इस जमात के साथ मेरी वाबस्तगी रहे, चाहे बिल्कुल पिछली सफू में हो, लेकिन मैं रहूं जरूर। बेशक यहां कोई और बैठ जाए, लाख बार बैठे, मेरी आंखें ठंडी हो जाएंगी, मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे इस चीज की तमन्ना नहीं है। तो दोस्तों, इसलिए अल्लाह ने जो अखलाक अपनाए हुए हैं, अल्लाह ने जो आदतें अपनाई हुई है और अपने लिए पसंद की हुई है, वो तुम्हें भी हासिल करनी चाहिए। उनसे रूगर्रानी मत करो, तहम्मुल और बर्दाश्त का माना अपने अंदर पैदा करो। और ये तब पैदा होगा जब इंसान अपने आप को खताकार, ऐबदार और कमजोर समझे। मैं कल ही रूमी साहब को पढ़ रहा था, उनका मुझे बड़ा ये शेर में कोशिश कर रहा हूं कि याद भी हो जाए। चू खुदा खाहत के मायारी कुनत, चू खुदा खाहत के चू खुदा खाहत के मायारी कुनत, मेल मारा जान बेजारी कुनत। जब अल्लाह चाहता है कि हमसे दोस्ती करे, रूमी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना है, ये वो हमारे काबिल फख्र मासरफ है कि जिनका पैगाम आज मशरिक मगरिब में फैल रहा है, सैकड़ों लोग पढ़ रहे हैं। हम जैसे लोगों की तकरीर को कोई नहीं पूछता, लेकिन रूमी को हर कोई पढ़ता है। तो वो बात बता रहे हैं, चू खुदा खाहत की बामा यारी कुनत, मेल मारा जान बेजारी कुनत। जब खुदा चाहता है कि हमसे दोस्ती करे तो एक ही बात हमारे अंदर पैदा हो जाती है, एक ही बात कि हम इनके साथ कर देते, नीचे हो जाते।
یہ اس چیز کی علامت ہوتی کہ اللہ چاہ رہا ہے کہ اس شخص سے میں دوستی کروں، اور جو میں پکارتا رہتا ہے وہ اللہ کی دوستی کا حقدار نہیں بنتا۔ تو اس لیے میرے دوستو اس چیز کو لوگ اس چیز کا ٹھٹا مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ یہ فقیر کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ان کو سیاست بھی نہیں آتی، وہ بھی نہیں آتا، یہ بھی نہیں آتا۔ لیکن دوستو کچھ بھی نہیں آتا اگر نہ آئے، بھلے کچھ بھی نہیں آتا نہیں آئے، لیکن اگر ایک بات آ جائے کہ یار کو کیسے راضی کرنا ہے، واہ بھائی، بس ہمارا کام بن جائے گا، یار کو کیسے راضی کرنا ہے۔ تو یہ ایک بات ہمیں سیکھنی ہے اور اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ اور ہمارے مشائخ کا مدعا بھی دوستو یہ ہے، جو میں ناقص آج تک سمجھ سکا ہوں، ان کا مدعا بھی یہ ہے۔ تو یار کو راضی کرنے کے لیے ہم یہ سب ہیلے وسیلے کرتے ہیں۔ میرا پروردگار دیکھ رہا ہے کہ یہ سب لوگ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، ان کا اور کوئی مقصد نظر نہیں آتا، دلوں کو تو ہی جانتا ہے۔ غریب مسکین لوگ، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے، اللہ نے بڑے کرم کی ہے۔ میں تو میرا ایک بال بھی اگر میری زبان بن جائے تو میں نہیں ان کے شکر کی بجاوری کر سکتا، لیکن ایسے لوگ بھی مجھے نظر آ رہے ہیں جو بالکل غریب مسکین، جنہوں نے اس عرس مبارک پر آنے کے لیے، حضور پیر مٹھا رحمۃ اللہ علیہ کے اس پر آنے کے لیے مہینوں مزدوریاں کی ہوں گی، تب ان کے پاس اتنے پیسے بنے ہوں گے کہ وہ یہاں پہنچے ہوں گے۔ انہوں نے روکی زوکی کھا کر اپنا گزر سفر کیا ہوگا، انہوں نے اپنے ضروریات کی دیگر چیزوں کو نظر انداز کیا ہوگا، ممکن انہوں نے کپڑے نہ خریدے ہوں، ممکن انہوں نے اپنے گھر کو رنگ روغن نہ کروایا ہو، صرف اس لیے کہ مجھے اس پر جانا۔ اے میرے مولا، ایسے لوگوں کو تو دیکھ رہا ہے، وہ یہاں ہوں گے، بے شک ان کو ہم نہیں جانتے، ہم بڑے بے خبر ہیں، بے علم ہیں اور بے عقل ہیں، لیکن تو ان کو جانتا ہے، ان کی سچی نیت کو جانتا ہے، ان کی محبت کو جانتا ہے، ان کے اخلاص کو جانتا ہے۔ بس میری یہی دعا ہے، اے میرا مولا ان کی صدقے ہمیں بھی قبول فرما۔ جو میں پہلے بات عرض کر رہا تھا کہ امتحان اس وقت جاری ہے، جب یہاں سے اٹھ کر جائیں گے پھر بھی جاری رہے گا۔ کوئی بھی کسی لمحہ امتحان ہاتھ سے باہر نہیں جا پاتا۔ تو میرے مولا وہ لوگ جن